DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ आज तमाम सियासी जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं को मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल पर अहम बैकग्राउंड ब्रीफिंग देंगे। ये ब्रीफिंग पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा कौमी सलामती की सूरत हाल और उसके मुज़म्मरात के हवाले से होगी। इस मौका पर शुरका को फ़ौज पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में ये ब्रीफिंग कौमी यकजहती और इत्तेहाद और इत्तेफाक की आला मिसाल है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और DG ISPR का सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने का मामला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि PTI को ताहाल किसी ब्रीफिंग का कोई दावतनामा नहीं मिला। हुकूमत ने दावत दी तो पार्टी जाने या ना जाने का फैसला करेगी। PTI रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज और आमिर डोगर ने भी दावतनामा न मिलने की तस्दीक की है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात और DG ISPR का सियासी जमातों को ब्रीफिंग देने के मामले के हवाले से PTI की जानिब से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI को ताहाल किसी ब्रीफिंग का कोई दावतनामा नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि अगर हुकूमत ने दावत दी तो पार्टी जाने या ना जाने का फैसला करेगी। उमर अयूब, शिबली फराज और आमिर डोगर ने दावतनामा न मिलने की तस्दीक की है। खित्ते की सूरत हाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज खलीजी ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा दौरे पर ओमान पहुंचेंगे, आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। खित्ते की सूरत हाल से मुतालिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज खलीजी ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे और वहाँ मुलाकातें करेंगे। आला हुकाम से मुलाकातें उनकी शेड्यूल हैं। मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा दौरे पर ओमान पहुंचेंगे। पाक भारत कशीदगी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। पाकिस्तानी बंदरगाहें भारतीय जहाज़ों के लिए बंद कर दी गईं। भारतीय फ्लैग कैरियर्स पर पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिले पर ममनू करार दे दिया गया। पाकिस्तानी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। वजारत बहरी अमूर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पाक भारत कशीदगी हुकूमत का बड़ा फैसला सामने आ गया। पाकिस्तानी बंदरगाहें भारतीय जहाज़ों के लिए बंद कर दी गई हैं। भारतीय फ्लैग कैरियर्स पर पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिला भी ममनू करार दे दिया गया। पाकिस्तानी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों का रुख नहीं करेंगे। वजारत बहरी अमूर ने हुक्मनामा जारी कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी सरकार को हर प्लेटफॉर्म पर हसीमत का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांसीसी मीडिया की जानिब से भी मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ड्रामे का भांडा फोड़ दिया गया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे 24 न्यूज़ के मुताबिक पहलगाम वाक़े में भारत ने AI तस्वीर शेयर करके हक़ाइक़ छुपाए। सोशल मीडिया पर फैलाई गई झूठी और गुमराहकुन वीडियोस और तस्वीर को मोदी हुकूमत की पुष्पनाही हासिल है। पहलगाम में मंजर आम पर आने वाले एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल स्याहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मोदी सरकार के ज़रिए असर भारतीय मीडिया झूठी वीडियोस को सच के तौर पर पेश कर रहा है। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नूरोल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ दिया गया। इंटरनेट पर शेयर की गई वीडियोस में दिखाए गए अफराद का वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी हुकूमत ने AI से बनाई गई तस्वीर के जरिए हमदर्दी हासिल करने की दानिस्ता कोशिश की। मुतासरीन की जानिब से खुद सामने आकर हक़ाइक़ वाज़े किए गए। वीडियो और तस्वीर के हवाले से कोई मुस्तनद ज़राए न मिलना इनकी जाली होने की अलामत है। और पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबियती तजुर्बा किया है। अब्दाली ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है जो कि 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने वाले जदीद मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ये तजुर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम को जांचना था। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड सीनियर अफसरान, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियरों ने तरबियती तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी। रहनुमाओं ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारी और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। भारत की जानिब से IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान ने भारत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारत का ये रवैया खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहा है। भारतीय अदम बर्दाश्त खित्ते में तवाज़ुन को ख़राब कर रही है। IMF प्रोग्राम में भारतीय मुदाखलत किसी सूरत मंजूर नहीं। भारत मुसलसल आलमी कानून और दूसरे ममालिक के हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है।
لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر نون لیگ کی کال پر احتجاجی مظاہرہ۔ احتجاج میں تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کی جانب سے بھارت مخالف نعرے بازی کی گئی۔ پاکستان پر لگائے جانے والے بھارتی الزامات کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے پہلگام واقعے کی انکوائری عالمی سطح پر کرانے کا مطالبہ کیا۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے میٹروپولیٹن پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تھی۔ اور بیانیے کی جنگ میں پاکستان کی فیصلہ کن کامیابی۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی یوٹیوب چینلز بند کرنے کے رد عمل میں وزارت اطلاعات کی جانب سے ملی نغمہ بھارتی یوٹیوب چینلز پر چلوا دیا گیا۔ ملی نغمے میں پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی عزم اور دفاع وطن کے جذبے کی عکاسی کی گئی ہے۔ ملی نغمہ بھارت میں یوٹیوب پر بطور اشتہار نشر ہو رہا ہے۔ پاکستانی ملی نغمہ بھارت میں نشر ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ہلچل مچ گئی۔ بھارتی صارفین نے اپنے ہی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور بھارتی عوام اپنے بیانیے کی ناکامی پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ بھارت چاہے سچ کو روکنے کے لیے جتنی مرضی ہتھ کنڈے اپنا لے، پاکستان کی آواز سرحدوں سے پار بھی سنی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا اللہ طاہر کہتے ہیں کہ بھارت مکار اور بزدل دشمن ہے جو مار سے ڈرتا ہے۔ بھارت کو دفاعی اور سفارتی سطح پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انشاءاللہ IMF میں بھی مودی کو شکست ہوگی۔ پروگرام ٹنائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ ہمارے آرمی چیف بھی ایکسرسائز پہ فرنٹ لائن پہ گئے اور ہماری پریپیئرڈنس فار سیلف ڈیفینس، اپنے دفاع کے لیے ہم مکمل طور پہ تیار ہیں۔ نریٹو ڈومین میں پاکستان نے ان کو ہرایا۔ ان کا نریٹو بک نہیں رہا کیونکہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ ہم سچ بول رہے ہیں۔ چائنا نے کہا پاکستان کے ساتھ، ترکی نے کہا پاکستان کے ساتھ، دیگر ممالک جو بھارت ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس کی یک طرفہ حمایت میں بولیں گے، انہوں نے بیلنس رکھا ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی سکی، شرمندگی اور خفت کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ بھارت جو ہے نا وہ بڑا مکار دشمن ہے اور ایک ایسا دشمن ہے جو بدنیت ہے اور جھوٹا ہے، کیونکہ یہ مار سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرپوک ہیں، یہ بزدل ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کہتے ہیں کہ مودی ہم پر وہ الزامات لگا رہا ہے جس کے ثبوت نہیں ہیں۔ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے پاکستان پر الزامات لگانا بھارت کا وتیرہ ہے۔ مودی پاکستان پر لگائے الزامات ثابت کر رہا ہے، نہ ہی تحقیقات میں شامل ہو رہا ہے۔ مودی صاحب، آپ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا رہے ہیں جسے نہ آپ ثابت کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ اس کی آزادانہ تحقیقات میں ہمیں شامل کر رہے ہیں۔ آپ تو مودی صاحب عالمی دہشت گرد ہیں۔ آپ پر تو کینیڈین حکومت الزام لگا رہی ہے دہشت گردی کا۔ آپ پر تو US امریکہ کی حکومت الزام لگا رہی ہے دہشت گردی کا۔ جب پاکستان اپنے معاشی مستقبل میں آگے بڑھتا ہے تو ہمارا پڑوسی ملک بھارت کبھی بلوچستان میں اور کبھی KPK میں اور کبھی کراچی میں دہشت گردی کے ایسے واقعات پے در پہ کرواتا ہے۔ جب وہ اپنی تمام ان سازشوں میں ناکام رہا تو اس نے پاکستان کے حصے کا جو پانی ہے اسے بند کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثاؤلا کہتے ہیں کہ بھارت نے پہلگام کی آڑ میں سندھ طاس معاہدے کو معطل کیا۔ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی۔ بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کیا کہنا تھا، ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان جو ہے وہ کسی بھی دہشت گردی کے واقعہ کی، ہم دہشت گردی کے ہر واقعے اور ہر قسم کی جو ہے وہ پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انڈیا نے اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے فوری طور پہ کیا کیا کہ ہمیں ہمارا وہ 1960 کا جو پانی کا معاہدہ اس کو معطل کر دیا۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ جناب جس سے چاہیں غیر جانبدار، جس سے چاہیں آپ انویسٹیگیشن کروائیں، انکوائری کروائیں، ہم خود کو جو ہے وہ پیش کرنے کو تیار ہیں۔ مودی نے مطالبہ کیا ہے IMF سے کہ معاہدہ کینسل کرو پاکستان سے، اور پاکستان کی جو $1 ارب کی قسط ہے اگلے مہینے اسے روکو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس واقعے کی آڑ میں
कश्मीर के ऊपर जुल्म करे। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी का मामला दोस्त मुल्क तुर्किया की जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बरमला हिमायत कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर ने पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार किया है। रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सफीर की मुलाकात, पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और जनूबी एशिया में अमन और सलामती की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। कहा, भारत की इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल जिम्मेदाराना रहा है। भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का किसी भी किस्म का सबूत देने में नाकाम रहा है। भारत ने अभी तक पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। पाकिस्तान ऐसी तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा और अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। सफीर का कहना था, जनूबी एशिया में अमन और सलामती को बरकरार रखने के लिए मौजूदा बहरान में तहम्मुल से काम लिया जाए।